आ जाओ भाई आ जाओ, बहुत बड़ी खुशी का समय, बहुत बड़ी खुशी का समय। आ जाओ, ये बच्चा अगले 2-4 दिनों में बच्चा मरने वाला है। ताली बजाओ, केक कटवाओ बच्चे से। आ जाओ, बैठो भाई बैठो। इस बच्चे की मरने की खुशी में आ जाओ, केक खाओ। अरे बैठो नीचे, ले बेटा केक कट, केक कट बेटा। मत कीजिए ना चुप, इन लोगों की आंखें नहीं खुलती। भैया, ऐसे मत कीजिए। केक कटवाओ। मेरे बच्चे। ए, भाई ताली बजाओ सारे, ये बच्चा मरने वाला है। बजाओ ताली। अरे केक खाओ भाई, भैया केक खाओ, केक खा ले भाई, ये मरने वाला बच्चा। भाई खाओ ना। अरे क्यों नहीं खा रहे केक? इस बच्चे का नाम है आदित्य। क्या नाम है भाई? आदित्य। 3 साल का बच्चा अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता। ये देखो, ये देखो, ये बच्चा एक्टिंग नहीं कर रहा भाई। यहाँ देखो, ये 3 साल का बच्चा अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता। इस बच्चे को एक SMA नाम की बीमारी है, जिस बीमारी का खर्चा है 9 करोड़। ये रहे एम्स के कागज। बहन जी पढ़ो बच्चे का नाम, बच्चे का नाम आदित्य पढ़ो। হ্যালো হাই সবাই, কেমন আছে? আশা করি ভালো আছেন। তোমার সাথে একটা ভিডিও শেয়ার করার জন্য আসলাম সোশ্যাল মিডিয়াতে। প্রচণ্ড আমার সামনে এই ভিডিওটা আসছে, তাই ভাবলাম তোমার সাথে একটু শেয়ার করি। তোমরা এতদিন তো এত মানুষকে দেখেছো, এত বাচ্চাদেরকে কত রোগ হয়েছিল, কত কি হয়েছিল, সবাই তোমরা সাহায্য করেছে, ভালোবাসার জন্য সবাই বেঁচে গিয়েছে। আবারও একটা সেই সেম কেস হয়েছে। তোমাদেরকে বলবো যে একটুখানি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন। সাহায্য করতে না পারলে এই ভিডিওটা প্রচণ্ড শেয়ার করবেন। শেয়ার করলেও কিন্তু লাভ। তোমাদের ভালোবাসা, তোমাদের একটা শেয়ারের পারে এই মেয়েটার জীবন বাঁচাতে। অবশ্যই বলবো সাহায্য করতে না পারলে শেয়ার করবেন, প্রচণ্ড শেয়ার করবে ভিডিওটা।